خب السلام علیکم تماشابینان کانال مامور آزیا. خوش آمدید با کانال ما. برادران امروز برای شما 17 نفر تکوی فروشی یافتیم. برادران تکو هم ماش جو خوردگی فر به یک فر به چک کراچی فقط گوش میزنیم. 17 سر آدرس نوحیه دوستی سابق نوحیه جیلیکول. Abdah sar takay bardaro. Çö. Hammash mast hai. Хай нами такого бародаро. Нарх навошон 1600. 1600 муомила дора. Ҳамаш якҷоя фурӯхта мешавад бародаро. 1600 муомила дора, дастафкашам ҳаст. Хурданаш саломатиш ягон проблема нест. Ҳамаш 100%. барои гӯш мегирем, барои бо фар бекадан мегирем. Фар надорад 100% ямаш. Мақсад маълумоти бовариян. рақами телефон дар рӯи экран телефон аст, ватсапшам ҳаст, кор мекунад. Харидор боша марҳамат. Адрес ноҳияи дӯстӣ, собиқ ноҳияи Ҷиликул, вилояти Хатлон. 1600 муомила ҳаст. Дастафкашам маслиҳат мекунем.